اس میں تھا. ارے اس میں تھا پورا یار, اس میں تھا وہ سامنے یار میں نے خود ریکارڈ کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کٹی کے سن کے آئے ہیں یہاں پر. کس کے دانت دیکھ لیے انہوں نے اور کہاں دیکھ لیے, وہیں سے تو ہم آئے ہیں. جی میں واپس گیا ہوں, نہیں تھے وہاں پر, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ کمرہ وہ تھا جہاں گوبر, جہاں خون کے چھینٹے, جہاں پر عجیب سے اسمیل معاملے تھے. اب جب انہوں نے مجھے ریکارڈنگ دکھائی یار, میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ تو باقاعدہ کوئی جیسے پیچھے کھڑا ہوا ہو, اللہ معاف کرے, اس کا سر نکلا ہو باہر. مطلب ایسا کوئی جانور کہہ لیں, ڈھانچہ کہہ لیں, کیا کہہ لیں, جس کا صرف اتنا خطرناک سر ہے وہاں جہاں پہلے نہیں تھا. سجاد گوشت کی اتنی سی بھی علامت نہیں ہے, ہاں پورا ہڈیوں کا اسکل ٹائپ کا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چیز بناؤ, لاسٹ ٹائم بھی ہمیں ایسی چیز اوپر سے ملی ہے جس میں سائے پہ پورا گوشت پوشت ہی نہیں تھا. یار یہ کوئی جن کے جانور تھے, جنات کے جانور لگ تھے. تو ایسی رہا تھا کہ وہ جگہ کچھ پرسار تھی, جنات کے ساتھ ساتھ جنات کے جانوروں کی جگہ بھی تھی. کیا پتا وہ دونوں نے اپنی جگہ جنات پال لی ہوں. اچھا ایک چیز اور سجاد, ابھی بات یاد آ رہی ہے آپ کی باتوں میں کہ جب آپ جیسے کہ باہر نکلا تھا, ادھر ہم دور تھے تو ہم جب پہنچ رہے تھے تو ہم نے شیشے ٹوٹنے کی آواز نہیں سنی, لیکن نیچے شیشے ٹوٹنے کی آواز سنتے, اور یہاں سے کیا پتا شیشے میں سے ظاہر ہو کے باہر نکلتے ہیں. 2 بار جب میں میرے پاؤں میں وہ جب ڈھانچہ آیا ہے تو شیشہ پھٹنے کی آواز آئی تھی جب میں باہر نکلا تھا. پاؤں نہ لگے, اس کو بچا کے بچا. اور یہ شیشے پرانے دور کے ہیں, یہ دونوں سائڈ سے بڑے موٹے ہوتے ہیں, ان کو توڑا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی طرح سے نا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جی جو ہائٹ کہہ لیں جانور کی لگتی ہے, لیکن کیا ان کے جانوروں کا صرف سر مطلب بغیر گوشت کے ہوتا ہے یا بڑا بھیانک ہوتا ہے؟ وہ یہ تو سنا ہے ہم نے کہ جب یہ سامنے آتے ہیں, کئی لوگوں نے رپورٹ کیا کہ جی جانور کا جسم, انسان کا سر, مطلب جانور نما انسان, انسان نما جانور. یہ تو اکثر رپورٹ ہوا ہے کہ جی سر کسی اور کا, دھڑ کسی اور کا. کیا ان کے جانور ہیں یا یہ جنات ہیں جن کا سر ایسا ہے, پیچھے باڈی ہو, کیونکہ بعد میں وہ وہاں نہیں تھے. اس میں تھا. ارے اس میں تھا پورا یار, اس میں تھا. وہ سامنے یار میں نے خود ریکارڈ کیا ہے. وہاں نہیں تھے. ریکارڈنگ کے اندر ریکارڈ ہوئے ہیں, تھوڑے سا ہی ہوئے لیکن ہوئے ضرور ہے ریکارڈ. اصل میں وہی وہ جو ہم نے دیکھا نا, ہمیں ابھی آنکھوں سے دیکھ ہی رہا تھا, اس نے شاید فون پہ بھی دیکھا, اور کامران بھاگ گیا تو اندھیرا ہو گیا اچانک, لائٹ تھی اس کی, لائٹ ہو گئی, تو جیسے یہ بھاگتا ہو گیا تو میرے بھی پیر بھاگ لیے. صحیح, ہم نہیں بھاگے, ہم بس اس کو ہمیں دیکھا, ہمیں بس بچاؤ کی نعمت, ہمیں لائٹ وہاں دکھی, ہم اس کے پیچھے چلے گئے. اور ہمیں قطعی امید نہیں تھی کہ ہمیں وہاں پہ نہیں ملے گا, ہم نے کہا بھی ہے چیز وہاں پہ. اور تھے بھی یہ 2 لوگ جی وہاں پر. ہوتا ہے یہ کہ جب کچھ ایسا جس کو آپ کا آپ کی عقل یا ذہن تصور نہ کر رہا ہو یا اس کو ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو نا, تو پھر آپ کے پاؤں آپ کا ساتھ نہیں دیتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھڑے رہیں وہاں پر, رکنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے پیر جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں آپ کو, اور اسی میں بہتری ہوتی ہے. دل میں خطرہ آیا ایک نا, کہ لگا کہ کچھ ایسا لگا کہ کچھ انہونی نہ ہو جائے, ہم اوپر سے نہ پھینک دیے جائیں. مجھے یہ ڈر تھا, میں نے کہا بھی وہاں پر, کیونکہ ہوا ہے میرے ساتھ. میں نے اپنے ٹیم ممبرس کو پکڑا ہے پہلی منزلوں سے, یقین کریں میں نے ان کو کئی بار پکڑا ہے خوف کے مارے. وہ بھاگ رہے تھے, وہ جا رہے تھے, اس وقت نہیں پتا چلتا آپ کو کہ میں سیڑھیوں پہ اتر رہا ہوں. اس وقت بس آپ کو یہ دل ہوتا ہے کہ میں کسی طرح دور بھاگ جاؤں یہاں سے, چاہے مجھے جمپ مارنا پڑے پہلی دوسری منزل سے کیوں نہ سے. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ جگہ ویسی خوفناک, اور چند سیکنڈز کے لیے میں اندھیرے میں ہو گیا تھا. ہاں, اور اس وقت آپ یقین کریں جو حسیات جاگی, جو جسم میں خوف کی کیفیت آئی, جو رونگٹے کھڑے ہوئے نا, بہت مشکل 1-2 سیکنڈ کے بعد ہی میں بھی چل گیا تھا. لیکن وہ عالم میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ادھر اکیلا اس وقت اکیلا وہاں موجود ہونا. میں نے نا لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے, پرانی ہو گئی عمارت, مخدوش ہو گئی, گر سکتی ہے, نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کو کچرا کنڈی تو نہ بنائیں, کم سے کم اس کو گندگی کا گھر تو نہ بنائیں. ڈھیر بنا دیا آپ نے, مطلب وہاں پر آپ پیمپرس پھینک رہے ہیں, وہاں پر ناپاک چیزیں پھینک رہے ہیں, خون پھینک رہے ہیں, جانوروں کو مطلب وہاں پہ باڈیز ہیں ان کی. لوگ میرے خیال سے تو عمل مجھے نظر آئے 2-3 جگہوں پر کہ وہ کافی عمل کیے گئے ہیں, وہ ایسے پھینکے نہیں تھے, کوئی اتفاق نہیں تھا. وہ 3-4 جگہوں پر اس طرح سے چیزیں رکھی سجائی ہوئی تھی, خون دیا ہوا تھا, جیسے کوئی کسی کو خوراک دی جا رہی ہو یا کوئی عمل کروایا جا رہا ہو. تو ایسا لگتا ہے کہ گڑھ بن گیا یہ. تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مخلوقات, یہ معاملات یہ پھیلیں, سراؤنڈ میں جائیں, جیسے سکھر حویلی میں ہو رہا تھا. صحیح,
कि किसी आमिल को बुलाना पड़े, वो इनको कैद करे अंदर, हिसार बांधे इसका। आप यूटिलाइज करें उसको, नहीं कर सकते उसको डिमोलिश करें, या सफाई कर दें, या साफ सफाई रखें, एक पैकिंग कर दें। और मैं कहूँ कि इसमें किसी एक की जिम्मेदारी नहीं जी, पूरा माशरा ही कह लें, पूरा मोहल्ला ही कह लें कि अगर एक खाली जगह हो जाती है ना, हम उसको कचरा कुंडी बना लेते हैं। मैं सिर्फ मनोड़ा की बात नहीं कर रहा, यही मैंने फैसलाबाद में भी देखा, सही, यही मैंने पॉश एरियाज में भी देखा कि जी क्या होता है, आप कचरा फेंकने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, ये खाली जगह यहाँ फेंक दो, वो फिर वो गंदगी बढ़ बढ़ के वो फिर असरात फैल जाते हैं और फिर आप पर भी आ जाते हैं। सही। तो बेचारे आसपास के लोग भी घबराते हैं, डरते हैं, कहते हैं जब गुजरते हैं आवाजें आती हैं। तो इससे पहले चीजें बढ़ें, या तो आप उसकी सफाई करवा लें, या उसको डिमोलिश कर लें, सही, या उसको किसी तरह रेनोवेट करके आबाद कर लें। ऐसे इसको गंदगी का मजीद मस्कन ना बनने दें कि कल कला को फिर शायद कोई जाए तो वापस भी ना आ सके। सही, आपने वहाँ पे भी बोला है। अच्छा, इसका स्टेप उठा लें, कोई एक्शन ले लें, या तो साफ सफाई करवाएं, या तो इसको मिसमार कर दें। तो एक चीज और, वहाँ पे वो जी तस्वीर थी बड़ी खौफनाक थी, बच्चे की तस्वीर, अरे एक ही जगह आंखें उसकी, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा था डरा रही हूँ जैसे वो। निशानियां मैं अर्ज करूँ ना, कई निशानियां हमें मिली। ये तो बड़ा खौफ में, जल्दी में हमने कवर किया, इतनी बड़ी जगह थी, यहाँ तो शायद हमें 2 इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती, तब भी पूरी ना हो पाती है। मैंने किसी तरह बस ये था कि यार वो दरवाजा देख लूं मैं, वो वजह देख लूं, बात कर लूं जवाब। वहां तो बच्चे बुला रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली आबाद हो चुकी है, पूरा गढ़ बन चुका है वो। ये तो जी मुझे लगा तमाम चीजें, तमाम फाइंडिंग्स आपके सामने हैं। बच्चे की चप्पल कैसे नमदार हुई थी? नहीं थी, अब भी हम यहीं से नहीं गए, अभी भी गए नहीं थी सचा, और इतने बच्चे ये नावाली है, बच्चे की नई चप्पल जैसे अभी दुकान से लाके रखी है, और उस वक्त नहीं थी भाई। मैं उधर बात की थी ना, माजिद भाई से बात की थी, हमने पूरा देखा था वो, हम गुजरे भी थे, वहां से वापस आए थे। ऐसा लगता है अभी कोई रख रहा है। बच्चों से रिलेटेड चीजें हमें बहुत मिली वहां पर, टेडी बियर्स कह लें, ड्राइंग्स कह लें, निशान कह लें, चप्पलें कह लें, बच्चों की बहुत थी। और मैं आवाजें भी बच्चों की हमने सुनी वहां पर। तो ये जी तमाम चीजें, और ऐसे ही नहीं, लोग नहीं जाते इसके अंदर नहीं। और पता है क्या, कोई जाए भी ना, मैं सिर्फ जिन्नात की बात नहीं कर रहा, वहाँ जो गंदगी है, वहाँ जो अमलियात है, ये तो समझ लें दुआएं हैं, नजर इनायत है, करम है प्यारे लोगों की, करम, उनका करम है जो उन्होंने गवारा फरमाया हुआ है। हम हुआ आते हैं, वापस भी आ जाते हैं। बराए मेहरबानी ये ना हो कि आप लोग भी जाए, किसी चीज पर आपका पाँव पड़ जाए, गुजर जाए आप किसी चीज से और नुकसान उठा लें। मैंने कई केसेस शेयर किए आपसे। सजाद, मसला ये कि यार लोग ये नहीं समझते कि अगर ऐसी जगहों पे चले जाए, वो समझते हैं कल ही कुछ हो जाएगा। क्या पता 2 साल बाद हो, 6 महीने बाद, उसके असरात पत्नी कितने देर पर होते हैं, कब जाके निपटे, कब जाके आप इससे बाहर निकल के, कुछ नहीं पता। शेखुपुरा से जी 24 से 48 घंटे बाद पहुंचा था अस्पताल, जो किडनी का इन्फेक्शन आ गया था सामने ना। तो अल्लाह माफ करे, असरात हर तरह के होते हैं। एहतियात कीजिए, मत जाएं ऐसी जगह पर, जाएं भी तो दिन की रोशनी में, और अकेले तो कभी ना जाएं, और इस मकसद से जाएं कि जी हमने कोई हल निकालना है, सफाई करनी है। मैंने आपको पैगाम पहुंचा दिया, तमाम चीजें दिखा के, सही सिर्फ सुना के नहीं, हर चीज दिखाइए पहले आपको। और मुझे अंदाजा यकीन है कि लोग इसको जो है कंसीडर करेंगे। अथॉरिटीज जो है, इलाका मकीन जो है, पड़ोसी जो है, सिर्फ अपना नहीं जी, आसपास का भी ख्याल रखना है, साफ सफाई रखनी है, ताकि हम पर भी अच्छे असर आए, ना कि खुदा ना खास्ता बुरे असर या गलत असर आए। इमारत तो बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड बनी है, बहुत खूबसूरत है। अगर इसको साफ कर दिया जाए, अगर संभाल में लेना चाहिए तो संभाल में लें इंशाल्लाह। ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।
Mm-hmm.